excuse me po. Ay natuti ko. Ay natuti barangay anya atin. Batak. Batak. Ay nandiyan barangay Piti-Piu-Piu dito eh. Kuya? Barangay Piti-Piu-Piu. Anya kuya? Barangay Piti-Piu-Piu. City City? Piti-Piu-Piu. City Yun, taga dyan yung Ana. Ama mo yung Ana? Anya pa dyan doon na? Kunda. Ana Kunda. Mo, mag-smile ka muna. Shout out. Shout out! Shout out. Anya na kayo madam? Seryoso ka mo. Ano ang pangalan mo? Rona po. Rona. Shout out sa'yo. Ikaw ma'am. Ashley kuya. Ashley. Saan kayo nag-aaral? Canton National kuya. Candon National High School. Shout out sa inyo. Ayan ha. Yay. Video tayo. Na-vlog ko kayo.